Starting on the topic, introduce the panel. We have a nice blend of very senior intellectuals and upcoming youngsters. Mr. K.N. Panta Sahab, who has been the HOD at Kashmir University of Central Asian Studies, writes for Daily Excelsior, regular columnist for other newspapers in South Asia. And we have the Vice Chancellor of the Central University of Kashmir, Mr. Merajuddin, who has made the Central University of Kashmir in J&K an impeccable institution. Then of course we have the chief guest of today, Mr. Agha Ashraf Ali Sahab, please, who you won't believe is 94 and has still come for you today to share some of his knowledge with us. Then we have Irfan Gul, a youngster from Kulgam, who has been, a few years ago, was an ardent stone pelter, and since a few years he has taken up the pen and thrown away the stone for good and writing articles now. Then we have Ikra Yusuf, who is pursuing her BCom honors and is awaiting her final year results, and she has come here as a representative of the women in Kashmir, as a common Kashmiri girl. So the topic of today for debate, I don't know whether this has been done earlier. We'll just speak in English, Urdu, Kashmiri, so I'll mix it up as well. I don't know whether it has been done earlier, but there's a panel who will speak on the topic, and after that, all of you will have the opportunity to ask questions, make a small comment, and we will go in debate. Before starting, my only request to all of you is, there might be some people who do not agree with whatever is written here, and that's good, because only debate and discussion will get us to the truth. If you do not agree or do agree in any way, I'll request you to put forth your views in a civilized way. We are here to debate and not to fight. So the topic of today is, has gun proven to be the enemy of Kashmir? Will violence achieve anything? There's a very adverse connotation to the word gun. I knew that before I came up with this topic. I must say that there's no specification whose gun we are talking about. It's about the gun. It can be about the gun which was used in Kunan Pushpura, or it can be about the gun which was used in Bandipura against Girja Tiku. It's about the gun, no matter whose it is. So we are here to say कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बंदूक किसकी है, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो हिंदुस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की हो, चाहे वो अफगानिस्तान से लाई हो, चाहे उसको अमेरिका ने यहाँ भेजा हो. हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये कहने के लिए कि बंदूक हमारी दुश्मन है. लेकिन क्योंकि एक डिबेट है, इसलिए हम एक स्टेटमेंट नहीं कर रहे, हम एक सवाल कर रहे हैं. हम सब मिलके इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि गन ने हमें आज तक दिया क्या, आलमी सतह पर भी, लोकल लेवल पर भी, और मोस्टली बिकॉज यू आर यंगस्टर्स हियर. The aim today is not to debate what the gun brought to the Kashmir issue. We will debate what the gun brought to us individually. आपको गन से क्या असर पड़ा आपकी जाती जिंदगी में, आपकी छोटी छोटी जो आप जिंदगी में रोज सुबह उठते हैं, अपने काम पे जाते हैं, अपने कॉलेज जाते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी जाते हैं, इसमें इस गन का क्या असर रहा है. इसीलिए पैनल में एक आम कॉमन कश्मीरी गर्ल भी है who will just talk about her small issues,
We might relate everything to the Kashmir issue and the geopolitical situation, but she might not know. For her, it's small, personal, selfish interests. We all have small, personal, selfish interests. So without taking much of your time, I'll moderate this session, and because Agha Sahab, I don't know how long he can sit here, he can stay. It's tradition to give the chief guest the last word, but Agha Sahab will have the first word because you never know when he might go. So please Agha Sahab, a few words. Inko mic दें please. पटोल में उनका मकान था. उनके वालिद कैम्ब्रिज के PhD थे पर्शियन में, शेख मोहम्मद इकबाल, और उनका लड़का था. उन्होंने ख़त में मुझे लिखा था, ये अंग्रेज़ी में बनना संवरना औरों के लिए रखिए, हमसे कुर्ते पजामे में मिलिए. यानी कि मगर कुछ पीछे ना बेहया, मगर बोक मनी जवानों से समकलू बुशुस पात्र रोजा. ये इस लुकासन सच तम सु जवानी हंद जोश पद ग पीछे ना. ये चंद कशर सत बिहित मे बसान कि मुश्किल मे इराद पेम कर कि मे गुन वापस, लिहाजा मे अंदाज बह बेहन ये जवान वुचित जवानी ती याद दियो, जवानी पद ती गसान पहुंचना जवान मज बेहन. स्टार्ट करो इस बच्चों पे इंशाल्लाह जनरेट अकिस मतलब यथ मज लिखित हैज गन प्रोवन एनिमी ऑफ कश्मीर विल वायलेंस अचीव एनीथिंग. यथ मज चीज मतलब कश्मीर कश्मीरी पंडित वराई कंप्लीट किन ये बैनर बे करो एक प्योरली मतलब एकेडमिक डिस्कशन चूंकि यह थ्योरी मगर सारे प्रैक्टिस वचम यथ कह बच्चे यमन मे बसान 15 वरी वन तो पतमन 15 वर्न मज कम अज कम 40 वर 50 वर तमो तु कोता सितम पे ये कश्मीरस फेस कर. तो इस मुबारकबादी दिवान जुनैद साहबस कुरैशी साहबस कि यमो बड़ अहम नफर यथ मज प्रोफेसर पंडिता यह बड़ अहम कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मज दिमो पूरा लाइफ तम पत रूद लेखान इथे पे नई बच्चे इरफान गुल साहब इकरा यूसुफ. जुनैद साहबन फरमो कि इरफान गुल साहब कनिजंग करान मे बसान सारे कनिजंग कोर्मुत पन्नी टाइम. तो इथे पे इकरा यूसुफ यस लकड़ बच्ची अम ती दी पन तासुरात. मगर असली कत यह कि अत कह शक यह जान सु यमिस तंगुल प्यो, यह जान सु यमिस कह टोट रो, यह जान सु यम बंदूक बट फेस कोर, यह जान सु यमिस कलस पे गूर लगो, यह जान तमे बच्चे यमो बच्चो मोल मोज वुच कित पे आव मार, यह जान सु औलाद यम वुच मालिस क्या गो मे हाल. जुनैद साहबन फरमो सही अच्छे वनकस माइंडस मज कि गन होरुक यह गन योरुक. मसल एकेडमिक डिस्कशन अमि गन क्या आवा कह फायदे या गया बद से बदतर गया पथ वारिया कि जून कह. यह बेसिक इशू यो. मे बह कर पन तारुफ ब्रीफली इत पे कि मे क्राइमस पे कम कर लगभग 40-50 वरी वात मे क्रिमिनोलॉजी पे कम करान. मे लगभग हिंदुस्तान नेबर सारी जेल वचमत. मे शोल्डर टू शोल्डर इन
یمن اس کرنل چھ ونان یمن مطلب ہتھیار چھ آسان تلمت یمن سۭتۍ شان بہ شان کٲم کٔرمٕژ میون مُدا اوس آسان امی پٲٹھۍ یِن واپس ٹو دا مین سٹریم ریفارم کِتھ پٲٹھۍ گژھن مگر یۄس بہٕ کرٛایمٕچ کتھ چھُس کران یہِ چھنہٕ سۄ کرٛایم یا یہِ چھُنہٕ سۄ وایلنس یا یہِ چھُنہٕ سُہ گن یُس اسہِ پٔتمٮ۪ن 50 ؤرین منٛز وٕچھ مطلب میٲنِس یتھ منٛز ٲسۍ کینٛہہ قٲتِل آسان میٲنِس منٛز ٲسۍ کینٛہہ چندٕ ژوٗر آسان میٲنِس منٛز ٲسۍ یِم ییٚمیُک کنٹرول گروپ اوس تہٕ مگر ییٚتٮ۪تھ چھُ یہِ اہم مُدا ییٚتٮ۪تھ چھُ یہِ اہم مُدا مےٚ چھنہٕ پاے پوٗرٕ تحقیٖق مطلب اتھ پٮ۪ٹھ کہِ اسہِ کۭتیاہ جان گٔے کۭتیاہ اہم جان گٔے یہِ تہِ چھِ اسہِ پاے کہِ کۭتیاہ چھِ وٕنکیٚس آسان یُس اسہِ وایَر اباوٹس یِہنٛدِ نہٕ پیی چھےٚ تِم نفر کتہِ چھِ اچھا یہِ تہِ چھےٚ پاے کہِ کۭتیاہ جوان گٔیہِ کۭتیاہ گرٕ گٔیہِ خٲلی یہِ مےٚ عرض کوٚر زانہِ سُہ ییٚمِس یہِ تیوٚنگُل پیوٚو بہٕ کرٕ ییٚتٮ۪تھ کتھا بہٕ کرٕ اوترٕ آسیو تۄہہِ وٕچھمُت گریٹر کشمیٖرس منٛز درٛاے أکِس خاتوٗن ہُنٛد أکِس بُزرگ زنانہِ ہُنٛد فوٹو اکھ یتھ اخبارس منٛز اوس مطلب تھینکٕس ٹو گریٹر کشمیٖر ییٚمۍ سٕنٛز نِوٕز دِژ یِتھے پٲٹھۍ چھِ آیہِ دِنہٕ یِوان تہٕ یتھ منٛز تٔمۍ اوس یہِ کوٚرمُت یہِ کہِ زنان اکھ بُزرگ زنان اکھ سۄ آسہِ مےٚ باسان 70-70 ؤرِش أمِس ٲسۍ 8-9 بچہِ فیملی ہِنٛدۍ یہِ ٲس سرینگرٕچ مگر خانٛدر اوسُس کوٚرمُت بارہمولہ تہٕ أمِس مٲرِکھ 8-9 بچہِ کٔمۍ مٲرِس کیٛاہ مٲرِس بہٕ گژھٕ نہٕ تتھ ہاسپِٹلس کُن کِہینۍ پتہٕ آے سۄ پنُن مالیُن ییٚتہِ ٲس سۄ ییٚتہِ زامپہٕ قدل نِش کتہِ تام بسان أتھی روٗز یہِ پذیٖر أمۍ کوٚر پنُن دۄہ کڑنہٕ خٲطرٕ کُس تام بچہِ اڈاپٹ سُہ بچہِ ییٚلہِ اڈاپٹ کوٚرُن أمِس گٔے کیٛاہ پرابلم أمِس گٔے پرابلم یہِ گٔے رِلیٖف رٹنہِ یہِ گٔے رِلیٖف رٹنہِ اَتہِ لوٚگ أمِس دب أمِس پھُٹ یہِ پنُن شیٖشہٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ آسہٕ ییٚتٮ۪تھ 2-3 ٹیبہٕ آیَس تہٕ یِتھۍ قٕصہٕ چھِ اَسہِ واریاہ مےٚ کوٚرُن بچہِ اکھ پنُن مےٚ دوٚپ اگر بہٕ اور گژھٕ اَتہِ گژھِ پرابلم بچہِ اکھ ووٚن مےٚ عروٗج چھُ تٔمِس ناو مےٚ چھُس کر سا خۄدا سُنٛد شُکُر سُہ گوٚو تور تہٕ تتہِ مطلب وٕچھُن کیٛاہ چھِ أمِس پرابلم ہی وینٹ ٹُو سوشل میٖڈیا تہٕ تٔمِس یہِ پِلیو تہِ کوٚر کیٛاہ نہٕ کوٚر تہِ چھُنہٕ مُدا مُدا چھُ یہِ کہِ یِتھۍ کیس چھِ اَسہِ واریاہ یہِ چھُنہٕ اکوے کیس کینٛہہ یہِ چھُ واریاہ اکھ کیس یِتھے پٲٹھۍ وٕچھ مےٚ آز برونٛٹھ 5-6 ؤری کیس اکھ یتھ منٛز سُہ ٲس لیکھان کہِ بہٕ ہسا گٔیَس سارنٕے دروازن پٮ۪ٹھ چاہے سُہ مین سٹریٖم پارٹی ہُنٛد اوس چاہے سُہ باقٕے سپریٹس پارٹی سارنٕے ہسا گٔیَس بہٕ گرٕ مےٚ ہسا کوٚر سارنٕے ناک مےٚ ہسا مٲرِکھ گرِ سٲری مےٚ اوس نہٕ شامس آسان مےٚ ٲسۍ لۄکٕٹۍ بچی 2 تِمن اوس مگر کٲنٛسہِ سا کوٚر نہٕ مےٚ مدد کٲنٛسہِ کوٚر نہٕ مےٚ یہِ چھُس آز برونٛٹھ 8-10 ؤری بہٕ ونان تۄہہِ آسہِ جُنید صٲبن بہٕ گوٚژھ سُہ جُنید صٲبنہِ سۭتۍ بڑٕ موٗ گوٚمُت مےٚ پٔرۍ أمۍ سٕنٛدۍ واریاہ پیپر أمۍ سٕنٛدۍ چھِ واریاہ یِوان پیپر حظ یتھ پٮ۪ٹھ مےٚ أمۍ سٕنٛدۍ کینٛہہ سیشنٕز کٔرۍ اَتہِ حظ یونیورسٹی منٛز کینٛہہ آرگنایز یتھ منٛز چھُ یہِ پوٗرٕ باسان کہِ زن تہِ یِہوے نفر چھُ بولان کانٛہہ چھُ قبرِ پٮ۪ٹھ بولان کانٛہہ چھُ بولان زن تہِ سُہ مِلٹنٹ آسان کانٛہہ چھُ بولان زن تہِ سُہ چھُ آسان آرفن آسان واریاہ شیڈٕس یتھ منٛز مطلب یہِ چھُ جان کنٹربیوٗشن کران یُس یہِ مُدا چھُ أزیُک کہِ بندوٗقن دُتاہ اَسہِ کینٛہہ ییٚتہِ چھِ حقیٖقت بندوٗقہٕ سۭتۍ موٗدۍ اَسہِ آز جان گٔے لچھِ بٔدی جوان مگر یہِ چھِ حقیٖقت بندوٗقنٕے کوٚر کانٛہہ چیٖز سۄ آواز کھڑا یۄس آواز دبیمٕژ ٲس اگر بہٕ کٲنٛسہِ اتھارٹی نِش اوسُس گژھان یہِ اوس مےٚ کرٛش کران مگر أمِس اتھارٹی تہِ باسیو وۄنۍ نا شاید ما گژھِ اورٕ رِیکشن ما گژھِ تۄہہِ آسہِ پاے 88 یا 87 مےٚ چھُنہٕ پوٗرٕ ڈیٹ یاد کینٛہہ تہٕ ییٚتہِ کُس کوہرام گوٚو الیکشنو پتہٕ کیٛاہ حال گوٚو ییٚتہِ یتھ الیکشنس منٛز کینٛہہ نفر برونٛٹھ ٲسۍ پکان تِمن سۭتۍ کیٛاہ آو کرنہٕ پتہٕ گٔے کینٛہہ جوان تِمو کوٚر بارڈر کراس تِمن سۭتۍ کیٛاہ آو کرنہٕ سلوٗک ییٚتہِ اپارِ خۄدا بہتر زانان مگر پتہٕ گوٚو ییٚتہِ سِنیریو چینج واریاہ گرٕ گٔے بے گر واریاہ گرٕ گٔے اَسہِ چھِ اچھا وۄنۍ چھِ اَسہِ گٔے یہِ پرابلم اَمہِ گنہٕ سۭتۍ یۄس اکھ اَسہِ ییٚتہِ کٮ۪ن جوان آز دس گٔے فیملی گٔے ختم مگر اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ وۄنۍ اگر نٮ۪بر کون سون جوان کانٛہہ گژھِ چاہے تعلیٖم کِس سلسلس منٛز چاہے بزنس کِس سلسلس منٛز أمِس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان شک کہِ نظرِ نگاہ کرنہٕ اگر کُنہِ جایہِ کینٛہہ تہِ گژھِ چھوٹی بات میں نے کہا یہ لائٹ بجھوا دیجیے لائٹ کو ذرا چینج کرنا اگر کُنہِ تہِ جایہِ کینٛہہ گژھِ یہِ چھُ ایٹرِبیوٗٹ گژھان کٲشرِس نتیٖجہٕ گوٚو کٲشُر چھُ وۄنۍ ہر کُنہِ جایہِ مُشکِلاتن منٛز چاہے سُہ ییٚتہِ پاورس منٛز چھا یا نہٕ پاورس منٛز چھُ مگر ہر کُنہِ جایہِ چھِ شک کِس نگاہ سۭتۍ وٕچھان
دویم ایشو اس تہ بڑ اہم ریز کورمت کہ کشمیر انکمپلیٹ وداؤٹ کشمیری مے باسان ات ذرائع ات من ذرائع کہین اسے یہ کنسپٹ یت ریشواری من یہ کنسپٹ کہ مسلمان کیا گو ہند کیا گو ساری اکوٹ بہان یت من ایون گاندھی جین تہ وون کہ مے رے آف ہوپ یوتام پیس کشمیر مز آئے تمس بوزن تھی گھو کن تہ سائڈس جموں اینڈ کشمیرس من تھی وچو مندر مسجد یا گردوارا آلموسٹ اکول مخدو صوبن کھسو اکہ سائڈ ہاری پربت بیٚیہِ سائڈ شیخ حمزن استان بن کن گردوارا تھی گھو عٲل قدل تھی وچو واریاہن جائن یہ کنسپٹ اوس نہٕ بلکہ ون بہ یہ کر بہ عرض حظ یم وز پران یہ کالجن من قدرتی دشوے اکوٹ آسان چونکہ مسلمان یہ فرسٹ جنریشن لرنرز ون ما گھن سیکنڈ جنریشن لرنرز کھڑا ون گئی کھڑا شکر خدائے سن مگر اس سن تعلیم بیسک تعلیم سان فرسٹ جنریشن بچن سہ کشمیری پنڈتھی تھی نیو اسلامیہ ہائی سکول اس راجوری کدل اس اخ جان سکول اکہ وقت اس ڈاؤن ٹاؤنس من جان کیٹر کران اتہ ساری ٹیچر مے باسان اگر کیما آسے تک علم نہیں کم از کم 60% 70 to 80% کشمیری پنڈت زیادہ تر تم رٹائر تم پتہ اسلامیہ سکول اتہ معمولی کی ہدیہ دان تم پرنا مگر پرنا دل جان خدا گواہ کہ آج ونان گورنمنٹ آف انڈیا ریمیڈیل کوچنگ مگر تم پنڈت ٹیچرز کران کھانا ترے فکر یہ مڈ بچہ امس آو نا کلاسس من سمجھ کی تمس الگ کن رٹان اس ماے محبت پان ون تک مگر خدا سن اگین یم گنچ مطلب امی کر پرابلم کہ گئی پان ون دوریت گو شک گو کھڑا مسٹرس گو کھڑا پان ون مطلب کی حالانکہ ون تہ روٹس گئی نا کی ون تہ روٹس ونکس تہ سون کلچر اگر اس کن جائے کھانا کشمیری پنڈت کن گامس من اگر تمس کھانا ڈفکلٹی یا کھانا گزران قشر تتھ گامک نیران تم ٲخری رسومات انجام دِوان مطلب یہ یت من یوتام ذاتی راے گنن کور واریاہ نقصان تو گنن ان ہوشیاری تہ واریاہ تو مگر اس نقصان گو تو یہ نقصان ہیکو نا تولت کن میزان چہ ترقی کرت اچھا یہ حقیقت یہ میں تہ عرض کور بہ سٹوڈنٹ آف کرمنالوجی وائلنس سۭتۍ کانٛہہ اچیومنٹ گژھان وائلنس بلکہ وائلنس بیٚیہِ وائلنس جنریٹ گژھان ییٚمہِ وِزِ بہٕ کٲنٛسہِ مٔش لایہِ یہِ تہِ لایہِ اورٕ واپس مٔش نَے لایہِ توتہِ کَرِ مےٚ تھاوِ نظر یا یہِ نا گوٚژھ نہٕ دوٚیِم مٔش مےٚ پٮ۪ٹھ تھاوِ واچ مےٚ پٮ۪ٹھ کَرِ پوٗرٕ واچ تھاوِ اسلیے چھُ مےٚ ذٲتی راے مےٚ چھَنہٕ پاے ییٚتہِ چھِ لۄکٕٹۍ بَچہِ جوان چھِ بِہِتھ ییٚتہِ چھُ فخر میانہِ خٲطرٕ پروفیسر آغا اشرف علی چھُ آن ماے کھوفرِ سایڈِ یپٲرۍ چھِ پنڈتا صٲب دٔچھنہِ سایڈِ مےٚ چھُ یِمو نِش واریاہ ہیوٚچھمُت یُتھُے بہٕ یونیورسٹی منٛز گژھِ یِم تہِ ٲسۍ اَسہِ یونیورسٹی منٛز تہِ واریاہس کالس ییٚمہِ وِزِ سٹیٹ منٛز آیے پتہٕ آیے أمِس یونیورسٹی منٛز تَتہِ تہِ چھِ یِمو واریاہ لیٖڈرشِپ یِمن سۭتۍ چھِ مےٚ واریاہ سیمِنار پنڈتا صٲبس سۭتۍ کٔرمٕتۍ یِم ٲسۍ آیے دِنۍ یونیورسٹی آف کشمیٖر ٲسۍ کران مگر مےٚ باسان 91 93 پتہٕ گوٚو سِنیریو واریاہ ٹوٹلی چینج یہ چھُ بڑٕ اہم ٹاپِک انشاء اللہ کینٛہہ کوسچن گژھن أسۍ دِمو بیٚیہِ تہِ جواب